баҳри ҳунармандони худ набзи наворо сохтем. аз таҳти дил бар хидмати ин дӯстон пардохтем. имсол бо унвони ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби пешвои муаззами миллати мо ноил гардидам. از روزی که ما آمدیم در تاجیکستان هر روز من خاطره خوش دارم، هر روز. یاد کن هیچ بیادت آید آن مقامات خوشی روحانی ز کجا آمده ای میدانی